me bawia weli pire nalina Souwi Indoi Zambali Werome So
say, lama lang wari. Awake again, lama lang. We have so much Elangan Pohnpei V6AH Radio, ein sukses lang at ang arway po. Yo, check it out. Unreleased edition. A little comic relief. Check it out. Here's it. Yeah. Fake Love Productions, baby. Straight from 691. P&I proud for life, baby. Que mi amor
Netchie elangan Pohnpei V6AH Radio, and so such lang atangar way pakanan Pohnpei sang Kalanyar Net Pohnpei nan kan takakapachaba chen Micronesia. V6AH Radio, Mawya sa Waluman Government and Pohnpei, niya Pwuhng and Pohnpei Public Broadcasting Corporation, magan Qatar at Ngilen, na kilohertz kit pakapagabay sa tuwaw, o Enginkehlap ke watchman. This is the voice of Pohnpei, V6AH Radio, now resuming its transmission from Kalanyar, Pohnpei State in the Federated States of Micronesia. V6AH Radio is owned by Pohnpei State Government and operated by Pohnpei Public Broadcasting Corporation on an assigned frequency of 1449 kHz with an output power of 10,000 watts. Iyang umay sang kasalilya mo na ibang patsyon na itong alpuan tatawag ang Rahnwet. Wabang kupuran ng Ngilen sa matay coach o Pwuhng Pwuhng nga kumawar makaw na coach Kadkadaur kacay po ka na tiyar maray na may isang kapwan Rahnwet. Kayo ba ni ba na rakso ko ang Pohnpei ay tungad sa karanwa bang kupuran sa nangangan wang kisapon maatukan nanganak o nangkanigan. Ay tunggal wow choro rong kabnawi Pohnpei Kairong kabna speaker song kabun lapalap o lapalap ang karos ng palyamamotso siya o government. O ay tunggal wow ang tunway unsak. Sa mamamay sa baba, Saint Celestine, mabampatsuwan pakita programa na sa Oxage. O ipatsuwan Walyanti Commissioner Mr. Peterson Sam, Management o tiyong tatawakan V6AH Chorus o patsuwan Pausa at tiyong Ramaw o patsuwan Luke kuparakang chorus ng broadcasting Rahnwet, Souwi o kastresa kayo parang kaon Pahrek at Tresa Kriyaw na radio Facebook live feed na niraya na awa walo. Iyang o ay tiyong lalap-lap sa bulan. Kaya bang kasi sabi sa umatay programa na kiyaw law sang Pastor Erman Sato Taraktaran every ministry. Mensang kasalilya naing samat wot lapalap. Mensang Rahnwet ki tron taga Pohnpei wat
Tungalen ki Pwuhng mulatak main sam, we ki sabol mo kalangan me pilsan sa long kit me sang Rahnwet. Dituan at posono kamele le me sabol mo maseni, me sabol mo limpok kin kap me sang koros. Me sang Rahnwet ki tron tagawat ango to me samat kot, limpok kapun me sang Rahnwet ropebol me samat kot nan marainen Rahnwet. Kalangan ki ang komisong koros me samat kot. Kot manaman men walian ki tropek ki kamu yang katin kamereti yang kit mai sam manaman ngana mui sarawi mai samat kot ponat mau melel pon mga kan koros mai sam de Israel kan men mga government mai sam melel national government president vice president mai samat kot state government mai samat kot governor lieutenant governor lelong local government isiram manugela mai samat kot Israel kan mapapali balian tiak o mga momotso kan koros ap melel papa o nono kan koros na isan. Ipa kumain samat kot nga namuy sarawi ang kawit kit nan marainin Rahnwet. Pokasanti kan Pilipil kan main samat kot en pausan tapon me melelo. Pungo pung Pahrek main samat kot en itan main samat kot kasanti kan koros na isan. Samat kot labalap pukon papa sapol mamuyaramas mapilpan uyuyaw nan marainin Rahnwet main samat kot melel nan wasan kayan kan nan wasan business kan main samat kot. Jangan waran nain sapon yalakan main samat kot. Jangan waran nain set main samat kot. Rai kan mapilpan tatok nain set. Rai kan mapilpan tatok nan mutual main samat kot. Pon nana kan wasa sudulipilipil main sam. Puko koros misaban tapaki yang kamu Rahnwet. Sami pagi main sam. Kamu yang sila sanggit tatok namun titi. Sila sanggit kapalakan main samat kot. Penituan at kasamotor Rahnwet ni pebola. Sambil kamurgila kan marainin Rahnwet ki pebol main samat kot. Isirum manugela main samat kot, panenaikan main samat kot me sansuat, panenaikan me Pwuhng main sam, itaman melel main samat kot, lapalap Israel kan me lumum, nantan pesakan nanumoni, Israel me likay lapalarakan main sam, Israel kan me tungalen gianan toror main samat kot, serigan me sutropal mau main sam, ipak main kot, ituan at posono kamelele, Melimamu sa tromot-tromoten sa Israel o apaliala Israelanaan kan koros main sam. Komkatun kubra Israel main samat kot. Punituen kita at pasamoto Rahnwet ni pebola main sam pebolwet en nene yang kit korusya main sam. Pagkit koros main samat kot en kakaan ki Pwuhng main samat kot ni at pilpan komurala marainin Rahnwet main sam. Kot manaman mamia song maanana pamisito sair komu kot man main sam metran mako limpok. Ipa kepeiniran katin apaliala main samat kot. Kalangan en komu main sam imet may walian tikit. Main sam tron tagawat main samat kot. O kaprowang komu yat Pwuhng o at kasapal kalangan. Waita o linganin mekoros komu galet main salig main sam. Ni manaman en maren sabal momu yeros at kaun. Sound kamaur Jesus Christ. Amen. Sebagai waluk kaya aja memot secikan, menang yang okak sawas kita bepet kapan may sangkan. Ang kubur kalaan o pachodot dakat sto V6AH recording dakam kakanakan ng pantalapon siluriyaw tuwang uno. Kaya magpapos ko na sa mamacay programang call ang kapong sarawiga kalangan ng kubur koros.
solar kag ngarkilang maray Ngilen ang rochoros and go now the candy sung lag may kinlela Urabal mengeter karombay sailak Ni ay bartiluk puerang kami Pagi sawas bayrewi Ay zong darlim baka chen buộc phía đa Ali bay gong ga chen gal wai ya Ay zong darlim baka kami sawas bay sila bay ga bay bay na ay moran doros Alaya raya sang ga pananti Ay zong darlim baka Ay zong darlim Iberengi ay saladakla Biar nan limawi Liman ay songgama Kalwe diyan na soju Pwede sang ni bosan Haga chingal wayak Ni ay batiluk waryang gawi Pag-isawas pay rewi
ay somtap Iso kakelep Nanak ko wangan Gani mo Jesus kalwaya Wang kahani mo Wasan ang pogson Yen wewe Nakemen silang ko Niyan ang kahani mo Nakemen kilang sipet Dilmiwasa Nakemen kilang nando Dewatet ng paiket Nakemen yang no Kenalitahi Sutromoy Niyay ni Sampa Kapaltot Kung Sampa Isopan masak Praise me nire Nanay lokyo Kokola Jesus ay somtap Iso kakelep Nanak ko wangan Kani mo Jesus kalwaya Wang kani mo Wasan ang kosan Bien weweki Nakemen kilangkon Niyan ang kani mo Nakemen kilang silpet Pinihiwasaw Nakemen kilang na
so when that so kikani mo we dang ya yen we tenti halwel wa we bilen nasa hoy pan kap na kami nai nai na na
sani Hochki we sang your darling Loko loko wach Paraso Kupromi jamin boy da Lan masayap kardi Insensu at bajaw Ormao Puenga di bonjon sangga Iray salieti Kiyongga bungo iray lap kolongke Wakiyo ilaw Upugiti awairo Kitang olin chakon chawiyo Bowela silangi Basunan limaw Akmasani ngay somay Akong iray kwe iray sosodan iray wiye wiya Akong iray kwe iray sosodan iray wiye wiya Kijay loki we Warena jay son gomo Jesus Yeime Almele lumo Meko sang sang mele Kalap yung meso diba Apkojido Lokolo Wainda di bajay Iray sali
to do. 'Cause yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time. Lord, do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you look down below, it's worse now and then. There's cheating and stealing. They're crowding my mind. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Give me the strength to do every day what I have to do.
basani ngai sarawi bangal wayu niyam talela palapa kola komposo jai lengka kanti glory at nang maki mekati yang samba kamau insa Jesus seros and gods find that kami yang ay ano baca bakso ju kalkini me karas kotep so besangi weranan kano karando apan kakiang rasul ingan bewedi kalkini me karas kotep so besangi weranan kano karando apan kakiang rasul ingan bewedi jai lengka kanti glory at nang maki mekati yang samba kamau insa Jesus seros and gods find that kami yang ay ano baca bakso ju jai lengka kanti glory at nang maki mekati yang samba kamau insa Jesus seros and gods find that kami yang ay ano baca bakso ju Magandang umaga yung kapkabay ito ka naman Pohnpei Radio V6AH Ngilen skit pa ko besok tuwaw nagkapertaan sa Marta at yung radio kan walisok 12.2 MHz nagkapertaan sa Marta at yung FM radio kan namin ang kabeso kan YouTube o Facebook live feed o Pohnpei Public Broadcasting Corporation o Cable TV channel sa Kairong mag-broadcast ang kusap tarawak talanyar ng Winach ng Win Pohnpei ng Kadkadaur watch may kutsi mga kapagtisanan sa pumutsi program ko sandir kan may program ko mo kutsi mga iba na auto ban bakayar kan mukanawan san sa lang perakan rongkap magtatakab sa lit COVID-19 malati sa mga sa mga Win Pohnpei niya kasi sa tuwaw Pahrek sa Kairong so tumakasyon dapat yung kasaw kadirapta marakasyon dapat yung nalit ang masangkap sa lit COVID-19 niya kasi sa tuwaw Pahrek sa Kairong makaskatch dapat pa ng manunian Pohnpei niya kasi sa tuwaw Pahrek sa Kairong may tuwaman o soja makapto isang ng manunian nan manmuni so cuma kamsaleta na niya kasi sa tuwa Pahrek sa Kairong sang July sa tuwa nalata niya kasi sa tuwa Pahrek sa Kairong makachin dapat yung kasaw katirak na marakachin dapat yung alit yung masangkap sa lit COVID-19 batch pa na may lumapit wala Kairong ko naman magpawala ta kamsaleta na lalator niya kasi sa tuwa Pahrek sa Kairong ek one man kau tahu cowok channel jadi baca kan coach kita baca untuk slash ng COVID-19 coach kita baca booster mga kakirala ang sa oras tahu face mask dami perora ng kapakon coach lahat baca lang ni dispensary kan mga kabukot jay asi jumpen nakabuwa matak karakar suci nangi konach sa katamonga suci kak nitadame coach nangkal matak tamang matak coach la tabachula imon muni awajan arapong kamsalit ta sumo parwarukan
Kompacin tapacawa nakar nambang telepon selu riau seru selu weu seru tuau ang kawai cekan. Jorwe yang kacun bebe yang V6AH teka bertan. Sawan mata cai cingwali yang radio kan negara skit pa kabaisak tuau dan Facebook o YouTube live feed Pohnpei Public Broadcasting Corporation Orang cable TV jalan risak riau orang kapakan bang nanti sang pembahasan mawin Pohnpei Kanana kubur koros. Kairong way pokon, Kairong show tarsang ni option comparison mo machepta ni August a sakono Pahrek 3 sa Kriyaw. Sabon machel wasan outpatient services tawasan chuang chokche. Hong so mo so chilibilibil bilew ya richtan ngong way pokon. Kulakan richtan outpatient services. Hong way pokon bansang klok walo ni mensang lel klok limaw ni sauchik niyet lel niyalem. Hong raylakan memiye sabon maray taray chingal appointment ong chokche. Settlement puren pagmangki ma appointment kan panuya kolkol lamas, lao lelewan so mapakairkap panuyawi. Niyan so woche settlement kachaman kiyong way pakon may emergency room, uya lang ong somaw, telumo, makarwarukan, hawaragisak payo, naneuran, ranistu, nanwikew koros. Huwag mabankach tabacho da chuwang chok chinan outpatient services, Enginkehlap pan Pahrek mas tentiyo, Mabach-bacha lakan imanwani poran kachikitabachuan alete mas tesan COVID-19 monarpan kakan kachlong tabacholong nan imanwani. Mamnya kalalapak teran kayo namoy akom kakan agar telepon ng pesaluriaw saro silisak walo saro limaw kalangan ng kubor koros nuwaw sign Winsner J. David mga Director Department of Health and Social Services Pohnpei State Government. Kairong way pokon Kairong show tarsang ni option comparison. Attention basketball community. The FSM Basketball Federation or FSMBF is seeking interested young boys who would like to represent FSM in the upcoming Under-15 Oceania Basketball Championship in Guam later this year from November 21 to 26, 2022. Tryout period will begin on Monday, August 15 and will end on Friday, August 26, 2022 from 3 p.m. to 6 p.m. We kindly invite all boys born on or after January 2007 to come out and try out for the team. If further information is required, please contact Sports Office 320-6278 or call Head Coach Ryan Yamada at 920-7758 and Assistant Coach Randy Luke Olgenberger at 920-8344. Pakair ang Wipakan, Pakairoch, Konopta Sanger FSM Basketball Federation, the FSMBF, Pwuhng Melel Irail Manaka Pulopulkan, Memenyang, Walian, Kanta Kapachabach, and Micronesia, the FSM, ang Kamotangan Basketball, Makasantiran Miawin and Wayne Guam, Sang November sa Keo, Larry sa Pwuhng Pahrek 3 sa Kriyaw. Team tryout pan chapta, the chapter niyat August 1 sa Klamaw, opening sakla Ngilen August 3 sa Pwuhng. Nan Pohnpei Public Gymnasium, Sang Klaksilu, Morinsawas, Laklak Pwuhng ng Saujut. Pagpakuyaw yung kumail mga nakaplopulkan, may batch-batcho ni Sambari sa Klamaw. Tabanangi, tamay butin ang sambungan January Pahrek at isu tamurisang and pachoto yang tryout ang team ng FSM. Namia, iran kayo na mga takalalapak. Akamkak agar Pohnpei Sports Office ni nampan telefon selu Riau Saro, walo Riau isu walo, the head coach Ryan Yamata ni nampan telefon 2 Riau Saro, isu 5 walo o assistant coach Randy Olgenberger ni nampan telefon 2 Riau Saro, 8 selu payo-payo. Kalangan. Sakaratan kapasang Wipakan, Sakaratawa Tryout sang Pohnpei Consumer Organization the PCO, Paliyaw magun sawas kakawit na pit irakasang palakan, magun parata,
Popalwa chen kak sawa so kawait kira masakan me sapulman kita chingalan kianan choror the disability. Pwuhng child kachin so payer kapalan kapinsalet eo ye ko piti saktuaw. Me alatar palwach men sakarago karo sap meral panay kan sawasan kawait ang Israel me sapulman kita chingalan kianan choror the disability. Karasan kachin mangi obachewan ma organization the palwach kanyang sawaski Iran kawait kapjabach sang public health ang kapinsalet na miyayar nan wain Pohnpei ang sawaj. Iran kawait o sawas ang panaykan na nanan choror the disability painapali ang Israel me soche kakrong the deaf soche kaklang the blind Israel me chungalan kimat matawpok o Israel makin pachunan wheelchair. Organization which pilkonop tark sinpukan kawait ang kapinsalet COVID saktuaw ni masinan Pohnpei o gusin tupson sa waschigachik kay men para somaw te kapinsalet watch marasong men omiyom tan sanitizer men kitimas te face mask pagkatan pil o radio ang irailakan metosang wasan kapos sa mepit prongan kapinsalet na biyayar ang sawaj. Office watch pachaluman office and school and Pohnpei, Penpalian, Pix, Track and Field, o kinlangalang naranan tatangkan. Kompilkak akar takal ng pantelefon siluriyaw saro, e10 e2, the email hphilip8@gmail.com, ang irananan takawikan. Kalanganan kupurkaras. Image makairalaw na pampakairkan makanang siya sa lang muklakan nan sa mga station ang success minutes pa sa Korea tao Legislature tao ni Chase at Walu mga Walu may mo siya mag-browse na sa mga sa program pasantier kan may program kawait alang ng kubot chorus. Atin sakaratan kapasang way Ibananjiyong ay not where I know God.
Kalau podcast makachingkong kumay sa Pohnpei Radio, V6AH Radio, anangan Pohnpei. May kaya mga kapayaktisan na sa pumachay program kumay kaya mga iba na radio program Kadkadaur. Iyan ang katalalianan ko. Martas na taon machay program ng Kadkadaur ng Rahnwet. Nagkamagtapan yamin sawas takaway ang child solang kangkaros. Eri, tikan tatay kay yiting maban papawa sa wasakupurakan ong nan sabol machay ran Sarawi and Rahnwet sang nan momodso and Immaculate Heart of Mary. Nimaransam ona ongen sarau. Kaunon kats remai. Riai soulangko. Cai pacuan kapakap pekecelen muyala eo nilamalam o limpa. Main kot samet. Kom kacin sawasaikit. Pesen rebaki mekasampalkan. Mepaan karayang kit. Nan peren pacapat nin sampawat me wak-wakla an saukaros. Niatkin pecuan inangi me komkacin inaw kiyang kicer. Komkacin kamagita lalatakan pesen neupana ni limpak o lamalam. Komkacin karonge at sungal pakpakwet
ni maran sapul mami yeras at kaun Yesus Kristus makin yang kamu yongin sarawi kacin yeyes o kakaun coach me chairman arain ti karos kokolaja jai karong opena masanen coach kaunon kach remai masanen coach sang nang romau sarawi lu Yesus arkach kola nan kanim laud o cikicengkan pat-pata kong ngaramasakan niya kach kota lang Jerusalem. Memen na paconong. Main melelapach me mimalawlaw me pan morla. Yesus kacin sapeng masa niyang ray. Kumay nan ciyang pakumay len kate nan wanim wachikicik payintayang kumain melen mit chocho pan song keitia aprosocho pan kak ni kaunun penay man apan uta or tingeti wanim nimo kumain pan miliki wiya lechelet on dinta main komkachin ritingata angkich yapan sapangkin kumay isasa menya kay kumay kumay lap chapyata andinta kits sayang komi motong chepel o yang komi kamatip komkachin patapataker nan natkanim yapil pan masani isasay kumay ipil sasa wasa kumay ko sangya kumay koko way sangya, kumay karusaramas jak swat kay. Yawan mayay ot, checherak ni me panguyawi, niya may pankilang Abraham, Isaac, o Jacob, o sukop karus nan wain coach. Kumay lapan, pisakin sang lale. Amin palmasa, o palkapi, men palyapang, o palyair, apan ut koto, o motiang chepel ng way coach. Kumailen nasa, pairay ko, me ikmuri ang sowach, rapan mawela ang sowo. Amen mawa, ang sowach, rapan ikmuri lang. Medj, Yetuan Romau na chay kaun Yesus Kristus. Masanin ko chong kichay Rahnwet ikasaleta tuan nat men Israel ko aray lamalam mepit is mepan kinpaya ki Sapwekeikat te is mepan kamorla relamalam may ray men Israel ko te men susuko yay iray me malawlaw o iray me pan komorla o iray men ligikan iray son taksis kan o iray me tipan kan me suchupan komorla o i me kareta me manuaw ya kalalapang kiray ni Jesus tuen meta pa me pan komorla nan weighing coach nan masa nan Rahnwet Jesus katin patakyang kichay mekaiten coach me pan pilata is me pan komorla akachin batak yang chay Rahnwet me yei Pein na chay Pilipil me pan kareta chay pan kak komorla pemasan kasampal me Jesus masani nan ronga maun Rahnwet akachin masani me kichay pan nan ciyang pagkichay len kate nan wani mwachikich pemechocho me pan song kate preso chokak Haririyay solang ko. Takot wani mwachikich me Jesus mamasani nan ronga maun Rahnwet. Esansan nan puksarawi nan patakin mo motso. Me coach kachkiya ngaramas salatakin pilata al riapach te wanim riapach me pan kate. Ya wanim riapach pokach. Yay kayon wanim. Yay mamorgi pek ang kupurang coach.
Uwani mwet me watch gichik. Pagupurang coach kaiten me coach me kin mangay. Pepit mourn palinge. Me paliwara naramas te utukun naramas socha pa angkak pamki nsa na mau te pere. Mour me socha mangay ye kisan wanim watch gichik. Mera sang mourn John macay. Mourn nak gichik. Mourn karakarak. Mourn kanangama. Pada tiang kapakapo sarawi, pakong at ay mencicikan, lokolong kimecekan, supay isang maurun tip karos, unan tiang maur ki maur makalagal ran karos, o maurun poson ki coach me karos. Obit sang cikan me suja tolul mangay, api kupurang coach, pagkachailen kasela, chailen asola i. Pakangi poson iyo kapor-por ki ini mekaros. Wani imut yei me pang karela ramas nan peren sochik rengkut. Karyawan wani yei memor ki Pein senacai. Maur me socha apal me inanen mangay. O yei kisan wani me celap me kayo mangay. Merasang maurun tip. Kangla yang kola sarawi. Pemikatrap. Maurun kasto sakaw. Paime kaperin. Mawon, moni o narak. Maurun nakalap-lap o kanguti. Lanswat. Maurun pairin o narak kape. O iwan imut. Yei me paan karela ramas. Nan laktakla sochik. Hari riyay saulang ko. Ya ami pilipil. Menya wanim na kumkat-katake. Pagkain kaitia. Kalalabak ko siya tokotok ama naman kichay nan iray nan sowich. Poyan sowich kichay mimiyer nan iray riyaw me inenen apal mele. Pachochola me sola kin kasampal ki. Yang kautak te saraw. Chochola me peren kiet patpachocha nan maray wiya me mair ki aray on sa kawape nan ran sarawi ka. Chochola me yang la Pwuhng naramaskay me sochogin kasampal ki choweta mumotso. Chochola me popot ma. Chochola me sulawo wagi kasampalin kansano. Riyay saulang ko. Kalangan masanan ko ang kichay Rahnwet. Pe prong bangin kichay lo kacaman ang kichay. Me imulan na ramas si peren sochik rin coach nan lang. Pe coach kupur ki kichay karos en kamor lang. Hap kichay rin pilata. O kataw ke kaitlong nan wanim wachikichiko. Panimulan na chay say lak nan morwet. Kichay rin kakpachong Jesus o sa machay coach. Peren sochik nan lang. Coach ngayon sarawin katin sawa sa kaway kichay. Kamaray ni kichay. O kakela kay kichay. Nan sa ilakwat. Pagkichay len kak. Unang patamaw. O warang tulong nan wanimo. Ni maransa. O na o ngayon sarawin. Ang sa chay pang katlanger ng kamatip sarawik. O kapag apwach, nagpangulian di kamatip sarawik. Ari, chay pa chawang kapapap. May nga Jesus. Iposan mo kamkakot na sa kamendon chay pa sarawik. Ipa ko ang kamoy, muan miya karos. O inangi kami ang katlan ng gani. Apo kaya iso to kakasamoy kami na ang sakramento ang kamatip sarawik ang sawat. Ipa ko kami ang katlan lalin ni paningin. Tuwe chang makachlan lalin. Ipa chang kami sang lalay yung sa. Kamte mo itang yan sa langasang kami. Amen. Kichay pachuan kapakap. Main coach. Kumkachin kupura. Pagkamatip sarawich. En kalau tela rech manaman en sabul mami kupur limpak. Mekin kamawik calang. Manaman wet en kawait
o kakao nat nanti kan karos. Pakomui en kacin kuburun polaut kita. Imet met sepatuan pakiremi ni maran nat kaun Yesus Kristus. Kaunon kat remai. Coach manaman kacin kuburumawi kumay sam na ongin sarawi. Kecai kacway ni popol at chay sarawit imsakla. Yeah.
kailangan ng chorus image makam sa kalar sa Pohnpei programan kuburma image makam sa kalar sa Pohnpei radio program Kadkadaur Muklakan na sa Pohnpei station ang sa set minaji sa isu tawli kulak walu chay mga jumpa post mo itinan sa Pohnpei program komoy ang kong karong Souwi kailangan ng chorus.
Jembakan Yesus akan Gilati sang kuasa karos Gilayan pokok kadi-kadi Ngamaran Yesus akan sangkama Nia kayan dan Tuhan dengan Allah Kita bukan karas Berhentikan dengan Pahrek di mana keadaan Nia kayan dan Tuhan dengan Allah Kita bukan karas
Thank you.
wasanang kosan bien wewe I nakemen kilangkon miyanan kadimo nakemen kilang silpe pinnihiwasaw nakemen kilang nagdaw kewatek nan paipel nakemen yang noro kenaletahi we nakemen kilang kot miyanan kadimo nakemen kilang silpe
Wow.
Our Church Women Association, Ngilen and Momotson Owa, sang these songs in Japan on August 26, 2001, at Waku Church in Saitama Prefecture. These songs are dedicated to those who made it possible, by Mr. and Mrs. Noruo and Tomoko Shinguchi and their friends. A special thanks also goes to Reverend Osamu Miura and his church. Yeah.
Kalangan ng Kapurkaros magajengkong kamay sa Pohnpei Radio V6AH. May kuhan sa oxygen. Magajeng bayok tisan sa pulmachay program kamay sa kachang mahangi ko na karama ba na radio program ng kauna bata. Kalangan ng Kapurkaros. Hallelujah, hallelujah. Mention Kasililia, Mainko. Mention Kaperen. Mention Kapai. Mention Kabul. Pwuhng try koros. Napila try koporopor. Ren sama try ku. Kamele sabul melimpak. Sabul mekanangama. Sabul melalapot. So na trial mo. Paktutuk saya kinsa pengalapat saya kinjata. Pada sepengalakan kanter mo itong Enginekehlap sasang nalingan ko. Pansu koros sangka ken wasang. Begini asu koros mutagin sa pengalang ngayon sarabu kintikibit. Kawit kinjita asa kosaikan ma sabung. Asa no kalangan kiyang kuot pwede ngayon saraw may katimpar nito. Nakin sa wasay kita, nakin katete yung kita, melalambo. Aramas tuto kita weweki, melel, kuot minute. Weki. Matuto sa ngalanan, wiyepe. Muman na tayo sa kuot maaso. Api ini masani talented sa ngala. Nuyapen kawakaw. Menanay siya pasik silu, isik walu, isik tuwaw na mga sani. Agkalen siya kuya pekap. Nakut kuyuya Rahnwet. Nuwasaw katete mewiyata ralpot. Nukotela na sapten. O yata pararentil kay na sapten. Esa kakilang KAPWARESOU nakotela na sapten, kainta man na sapten. This is a hopelessness place. Wasayo mesu kaparapar miya. Isito weweki. Ya wasam kaparapar miya Rahnwet. Masu mimini yung Pein, Enginekehlap. Temimiren Pohnpei. Eke may nang panay Pwuhng mau, may Pwuhng mau. Saka kilang may isar, umutatawakan pakan kakno. Nung sensen ay suya kanoto. Nung sensen ay uya. Sawa sa tong pakan kakaleki, dana kanan. Nita mo ni, kahit tekinimi uya sawa sa basa, sa kanoto pata. Hallelujah. Satir kabar-bar ki yang camoni. Satir kabar-bar ki ata kelai, ata pulubud. Satir kabar-bar ki sangga masyarakat kilang lekin kot. Pergi kot penet limpak na mau. Sana na kasampal ke wow na ki kot. Pergi may nakaipak aramaskin met-meto wow na ki kot. Ana kisang lisarapan pansong sarawi. Apang ko siya meso wow na ki kot kitaan kak. Sek sabulan nasen. Ime peni masani ki ay karapen salangata. Pagsan rong sabul memasen o niya suwota kapayata. Ansu koros pagsakin peki yung masen ang kot. Ibanta me, ekin karerela tamur, ekin singata por masata ni palingen, ekin giyong sa kelay. Ekin mumur ni kaporapor.
Sesrana na kabarabor kita magsakilang mas ligi. Liko uta momau. After the miracle. Then a curse for those who trust in man. Erik koneng sa titek mau kung sa te kabarabor kila sa kelay tatapay. Aptola sa kabarabor kikut. Bekapakata lang sampa mataw o tabaray karusye. O kapakata komyongay ni kawana unran. Kung saan papay. Ap niya siya magsasubi sangkut. Uy tawan latsapel. Hallelujah. Nakare yung wow lapiw ng pangatak. Nakare yung atay sulakak. Aleti deklang kapayan kut. Lalapasin kut pa ng samaw. Kut plata. Wait kayo. Israel. Israel yay Jacob. Nakut wakatasang adet Israel. Te wakatasang adet Jacob. O kiyong marwat Israel. Nain Israel Jericho nakola. Nakut plata na Israel na uyat sabol na Jericho. Apnan sila kung sabol man ko Jericho niya so. Epang uyaman kaspulong sa. Pagsatir, pelatak chan tawan kauno apa tamatau, matamatawan nanisip. Matamatawa songkan magsakin paran kang, songkan magsaparan ki. Mirai kusuya niya siyo mirai, kusular set puitataw, nipungkan raikin kelang. Mana-manang kut. Niya siya na urkisin niya yew kinsiyang moray. O nirang raking kilang mana-manang kut. Nitubok masilew makin koray pagkasimin o ter kamas kay Israel na. Kalangan ng kauno. Kareta makomuyaman. Makiniyang kamel lakut. Apsuda kinamasuan watak kuksarawi. Kung bang uya sa mga naramasman may mangayin sa FSMTC. Karata sa ulang karo sa nane. And miya relationship rong ko. Kasi suka kontroversiyang ko o masanan ko. At ang sun watawat kasampal at ang sun kabakap kasampal. Kasi ang kasampal kaya sa maul. Kung Pein ko masani iban wow nakisem memen na wow kini. Kung Pein masani tami ko sa Niger maso. Napita ko daw to kanaron makut ko sa Niger may rekalip na pampapai. Apole lang siya wo makut po katala masan mo to masani. Asular pan uyam metap abang wow nakisem memen na wow nakisem. Wow nakikot chocha weweki. Ansung sarawu kajar masaitu. Waun ki ko setewe ki ansung sarawu kisang am saraben. Ap waun ki ko plata. Pakan take yung sabon mamasa. Kot rabar paki mong yung nakak take yung in. Kot sito rabar paki menya pelin lamalam magtatawa. Ni minanong pelin lamalaman. Apanin tame. Without cheeses. Ikaban entap nane. Ermuna taban tulay man. Siyang kabakap. Pagkiyang manan ko siyang kalway kita. Pusongkan magsasyawewe ki. Masinan ko siyang kak. Sipa siyang wall kan makin pere. At amen rong kan. Nakayong kita sakit mamuan aramas salang aban. Apsas ni salang aban. Sipa siyang sangon wall kan. Makin pere para masatan ni palingan. Pagsatir matamato magkaklang wasap sa mamuan aramas masipun. Pagkiya sa suka klang at yakuburan ko. Sudo ka trongatak kapsiyang ko na tamaw. Pagkiya sa sudo kamel. Sudo kamel le uya walew. Nakin Pahrek say. Hari yeyanan, yeyay kabagap. Sang ni manamanan masanan ko. And kamoreji wall what. Metwat wall in Cherko.
me walin cerco ilele o mesin nan meya sotara masemen kak kesitu so mawan hiu kakawela walo hap kakakilang tuan mana manen kabengakot pagniasyo miral tigitaki kanimo el kaisun pigniasyo merawar ye kosaimet iral wer kabengakota kalen kanimo morati Ika kilang tongkap na kot wiya. Nan may Moses ko ba ni na wasu ka kidosang nan nimpalo. Nan wasan kauto ko. Nan paran meeting o. Laula lanso kasantin maramakit yaso makopaw kakmakit. Ako nan may Joshua. Ye Israel niyaral kitaki kani mo Israel wakopaw. Saka kilanan ko sineto nan may Moses. Sudah makakitusan ng kaning palo. Ran Sarawi. Aplin na mo yung Joshua. Kot mo itong ragan wata ko pao. O pitoila. Niyaral pitaki kaning mo yung Sherko kaya kising kaning ki. Puran pitaki rani o pampakisu. Labalaan kaning mo mereka pitaki paksilu payo. Kayun ran. Apuk saraw yorala pito ko siya na kaysun bidak. Kaysun bidak sa kawawaki. Merane ute iral pitaki pampakisu. Aptuan kasampal penpet yung masin ng kot. Kot masan ikumay kolap taki kani mo pampakisu. O kaysun bidak may panwar. Niyasyo marawar. Iyan so mapuksaro kadete makelo meilele ki pit veisak lemawo masud pit veisak moreti isu wewag samon kelta na parabarayuk ibanta main wallin soto kamelele se wallin kailuk se wallin pelien lamalam samon wall ta makare ta kasu kamelele ki tame pen kot masanina naiseya Pahrek sili. Isak walu isak tuwaw. Jacek magikap na ngayon sa rawiyawa ay suwet. Jacek tatokan ko tatok kobriyamo yung manaman kan na ngayon sa rawiyawa ay suwet. Through those who believe. Iman kabrayong sa wasagis. Pagsan ka, dahil wawag magsarongera, mawag sa siya na anapurang rong. Aputa na anak sa wiyarong-rong. Anak kasampal ki atamaw. Anak kanayang atakosay. Pagkot masani mekiyong sa songkor. Kisama kolokol ki. Sampa o nalang. Manaman koros po yung kisa. Pagkama Jesus masani manaman nalang o sampa may yung ni. Heri Jesus kat remoy o rey. Wawag manaman koros na kot kat yung Jesus. Ebelong kisa. Hallelujah. Hari ini menwatong sa klokpot purang kapurayang nan son silu. Bang watagan sa lel irajidip limaw sa wano. Memazani hari ola man niya ete nigdimos. Ison kawait man. Ren men susako. Nagisiyan painin parisi. Pwuhng all minute apwaitong Jesus, ran Jesus, o patuanong rapay. Sa patuan na siya, nagkomisyon bata kami, nagpakadarto sang rangkot. Pwede sotra yaman nakakuyak kilal pukat, nagkomisyon ka din wuyuya, makot sotra ka din yayang. Jesus ap ka din sabang masani, Indayok ni Melel. Memen mesote ipsapal. Mesote pankak kilang wengkut. Nikitimo seripagawan itak. Yatuan aramas malaman. Pankak ibuti sapal. Melel me pankak pureng pedalong ng kabadan ine. O pureng ibuti sang.
Jesus आपका दिन sabang masani indayamuk ni melad sotre emen kak padalong nan wengkot masuk depan ibu kebil ongai sarau palu utuk kini puji sang aramas apalingan sang ngeno haleluya iwasat demen patongsa wan kurang kadaman kini kita masanan kot men kombat pataker warela kung mamaray sila masakit. Pagkasambal, Nicodemus, may banta, wawakit ko wawangay. Nukiyong kita open da aliw pagsangkak wawakit tama kuburang kauno. Yang mo Jesus a response, shown kaway and may shoes. Ibanta, may shoes kan kinanana may ko ragin sa matore. Ragin ita kre makinan kot. En kawet kinral yakuran kot. Nicodemus mamaray makinan kot. Wewe ki kosen natan kot. Okin sawa-sawa ki man Israel kan. Tama kuburan kot. Apasan kawet katete. Nicodemus kotoran Jesus Pwuhng. Tama kareta eni punggi. Muna perki yang मैं शूज का परसी का परसी ये पलियन लमना परकी परसी का तकलांग परकी पे रेसे रतकलांग कोलर जीजे जिराई काउसाला सोला yang kaunin pelian lamalam kan तेइसे तो वो किताब कारा था नीपों मैं को किदोरें जीजे हाँ पसार कहते थे मैं नीपों मैं को दोरें जीजे O kalapakre, tene, sese, no como Kadkadaur to sang rangko, sese wewe Nicodemus o yang kau, ese Jesus, me Kadkadaur to sang rangko, ap Nicodemus kalep na koto, hayang kau karo samar kolokol kailok, karadar seman koto repliblana uya peta parang kamela Jesus, para kailong ki. Kaunin pelian la malam kakailong ki Jesus chosa wewe ki meimen mesaya na kot kacin paraneto pen uyak kamol pen aramas koroston sampa hapurai ko memimin nan sempat sarawyo chosa kamelele yei me sansal nan luk silu kodi luk ralau silu niaso mengai saraw katto ekak pon Samoro labala priyaman memiminan sarawyo. Kakpon kabina, kakpon na markikan. O kola renson som baptize. Nan sapsen, nakangkang may siyak o sukel langalap. O lugulukawi klinman. O kapkabaran ki, rangamakon wengko. Melolo kiyong aramaskan kumay kalula walya kabala. Pwuhng Kadkadaur. Tuna nim sarawyo kau, samuro labala priyameno. Ngay saraw katpora. O kotoren son baptize. Mga siwat. Ligalikawi bantaklin man. Mumanaramas pay siwat man. Hayayi makot tatongi. Consider baki aramas meminan yung kaselel. So consider baki ismaliko da momaw. Tempelian lamalam sa title. Haput na baki ismakakpek yung ipahime pantatong. Herime may matong sa wasat kasampal pen. Maurin na Nicodemus tama Jesus sabang. Hallelujah. Jesus masan yang Nicodemus indaya mo ni melel memen masote ipukipil esuduka yang kelang wengkot haleluya Nicodemus puryamay ki pag Jesus masan ipsapal
Memang masuk dari sapal suka kiang kelang wengko kelang. Ada kedimos puri yang baik yang memuan aramas lapalaman. Ekak Pwuhng petalong nang kabay dan ini Pwuhng budisang. Negedimos ime kelang ime set the flesh. Jesus mamasan yung spiritual. Ngayon kot pitosang red side. Hari magdalanan na pagsalan Pwuhng kay pwede nganan kot. Pwuhng kay pwede nganan kot peturo sang salpo gitip. Pilman sus kau tak. Hap sudah wewe kemasan buat. Na Jesus masan yung Nicodemus. Memang masuk sa ipsapal. Ipsapal dapat lo kaya yaw memangay. Akala pa ko sa bang puligid direta. Kaya Pwuhng kay pwede nga ng kot. Nangasamo, tesaykin sa. Kaya so yang krong-rong patangkan tay ditawan magiging kaon bata. Tayo yang palihan lam sikan akala pa ko ipang puligid direta. Ak sa Pwuhng luka yung nga ng kot. Te kasamolo nga ng kot. Te kay pwede nga ng kot sa pal na nangasamo. Dagsagininta. Akot mangi songgoros. Nanatamaw tamang sana nga. Pwuhng. Sa bumasinan utana Pwuhng. Apklang. Ewe. Miya question natin. Kasi suka kotsela question natin ewe. Wato sang question natin Pohnpei. Pagsaan man maur question natin Pohnpei. Uyapan Pohnpei nanboy na amar ka. Kareta, kusunat mauya, kusunatan palingan, at sa kosay. Kareta, sana anak kosaya, magsawya ramas si panaman. Hananak kosaya sang nitawa sa ta, magsakamele Jesus Christ. Sana anak kosaya sang niyawata, magsalukayong na nagsamong yung. When we are la trakaon, when we are la trasong kamo. Pwede yayime mama sani. Ipsapal. Kaya na Pwuhng kay pwede nga ng kod na samong ko. Nga ng kod pito isang reta. Pwede sabay. Lebin lo kaya mamotomot. Sabay. Sote sama sa kakosaya. Sabay yay maki and pupulangan naraman. Saka ko siya sapay chat maurin sona. Niya siya me pot kubureta sona en kola ninipe puen kalok o sona ninipekan. Sona sang. Sona sapay yung masa ni ko. Sang sila niya roro o krang ata sopeo me ban kola Spain. Iya Pein ti Pein o yang atas sobo ko kola. Lel na warangan matawo. So na uyang mamay ng kabin sobo. Mata wayer met kangasangkot. Ayaya sa malmalo lel sobo. Matirak tama so na makareta kawalo iray koskila so na matawo. So na pupsinan matawo. Roso kangala. Sapay kina kinuyang yang sakapa lakin kakir kisala. Tua de so na kota sana kabin sobo. Lagtaglana seto. Roso kangala tuki sila ng kabin matawo. Apnan kabin matawo may Pwuhng sobo yang kauno pagmak. O kota masa niyang roso. En kola muskila sona. Sona rorin nito. Yay momon sabay imekin matong sa kapal. Aja maukin kokoti. Aja kamela tin sa sorala. Aja ewong ikin sigla. Pwede ta so kamelele. So na ewya so government. Erong atakap siyang kot. Kode mama sa niyong an wala masan wat ninipe. Pwede ya siya man kamamula ninipe.
Apa nana ninipe en rong mas maseno. Mone pan kamamara. Pwede maraban sabi kyo masenen kot. Ha kotan ki chain pwen kamamala wasaw. Erniasyo me masenen buat mesona wala ninipe. Puksaraw kadede me namar kyo kisangal ko namar ki. Puriyang nal ko ni sisibut. Oru waseton buaya pun yang akin manakan. Pan kai sisol. The sign of repentance. Me Jesus matani. Kumal kolula o ulia kapala. Kana kayu kolula. Pagsangkak perang kai dengan kot na tamaw. Kolula melel koto mon poson melel. Maksud kolula melel kesuka kinta makaboson. Ongya. Pwekiyom kolula melel pwekiyom rong tekilang tawatek maten kot. Ikarapan ng pelata. Kakaryaw. Pagan kola ko peptide la. Hallelujah. Peptide lao. Sudah wewe kemakaya yang ala peliin la malamnya. Peptide la kasalapan ata. Kolula nan mong yung sa. O pelata pagsampek yung masanan ko. Peptide so uya kasalapan. Kamakaltan. At samaw. Kasalapan mas lalasa. Nagsasobay sang at sa uya pekan. Humay tong ko at samaw. Menan mataw. Silu katete. Meniaso ma Jesus. Kadlaran song peptide. O peptide lang ang fill up shortan. Niaso me pertasan ng pilo. Angay saraw kati. Marungay saraw ya kati. Angilo pegido masanin na kowe. Naiputak. Sa naisarapay. Kampakin. Kot kin pa ko nga siya iraikan makin fake yung sabol memasan. Kot pa ko nga siya korosap sa bangkak lang wag pasangin. Iraikan makin fake yung kot. O iraikan makin sabay yung kot. Hernan masan wat. Nagdi mo si Dakran Jesus. Yang mo manaramas labalaman ya kagpadalaw ng kabaydan nina. Pwuhng budisang. Lapalan kalapak sa wewe yumokan. Pwede man nakidimos kakilang dese. Mamanibutin kajay lamas sa flesh. Jesus masan yung ipsapal karata mata-mata utsangalad sa matawame. Kajay paluto ka na Pwuhng budi. So Jesus mamasan ni palingin. Panganan kot. Niya retay. At rasyo laman ewang kot kisal peraka kitawan sebel. Kartanganan kot si dosang retay. Pagsang kakiyang kilang. Weng kot. Kisana na ipsapal. Hallelujah. Pagsang kakiyang pedalaw nan weyo. Kilang kayo ay masani. Nakasirapan. Ipsapal kayo kakiyang kilang weyo. Sagasipan kakiyang pedalong weyo. Hallelujah. Nagdimos kalkalapak. Yang mo manaraman sa manekak. Pwuhng. Ipsapal. At Jesus masani. Hintayong kimelel. Makasipanip ki pilo ngayon sa rawi. Imikos ko siya pilo. Uya kasalaban kolula. Magsapurang kay pwede nga ng kota na tamaw. Isakak sa sir. Masa ng kota. Isakak kusa-kusa iya the written word. Apniya siya magsaw kay pwede nga ng kota na tamaw. Yung ngayon sa rawi mabaki yung the revelation of the word. Isakak sa sir the information. Aping kita siya wewe. Pwede kita siya yung padalaw ng wewe. So the experience niya. Pwede kita siya Pwuhng kay pwede nga ng ko. Hernan wasan wat. Nanagwa digdig limaw bang kapurayang masa ni Jesus apkadi sabang masa ni indayong namelal. Sote emen kak padalaw ng weng kot. Masote pa ni bukipil o ngay sarawi.
Pilo ini kosuya uya kasaleven. Pepsize tin pilo uya kasaleven kolulan maslata. Hakita pros uksa kadlik. Sakin mata-mata umay pepsize ni kadlik akinta. Kakelay. Pros akinta saulangkap. So pepsize uya kasaleven kolula. Ay sudah wewe ke makasaulang kap segala kakelay ke kolula. Pwede papa nono prikin karwaki kita pwede. Aray kamelelew mimi ni uya pekan. Jesus masani palingan. Riyay me masani kinan redrik. Wano wotane paluto kinipudi sang aramat. Palingan sang ngeno. Bisa koros budi isang aramas. Untuk budi isang aramas. Palingan. Bisa na kay budi. Ngadan ko. O. At sa kosay awiyaki. Nabuksa romasa ni. Bisa na kolokol kiyo. Magsari singata at sa maul. O may tong Christ and katlong. Dagsari singidisang. Mapayase. Mapaikin kola sarawi. Iye kapagap. Ngayon ko dyan token nung yung kankoros. O katete yung ramas kankoros magsalananay plata fake yung masanan ko. Iye jakiyan mo. Pwede peni masani nan sood. Isag isusilu. May mo raramasan na selai. Pwede niyasin magsari selai. Kita mampilat apa itu? Ternyata ewong kod kay jadi sang kola ada sarawi. Apa saya ewong kod kesang kesampal kisabun memasen. Pergebuk sarawi katete memasen ye kod. Masen ye Jesus masen ye ngan sarawi. Hari memau ki mauren pay kau yang mekot makabaran mos yang itu. Sebangka kelang maurin Noah. Noah plata peg yung kot. Niya siya makot mata niyong. Wiyata warimun. O nanan. Yet puan rere, yet puan nilele, yet puan tera. Noah plata puan itawan instruction. And we have been sure makot mata niyong. Yet bukan instruction. Makot katiyong kita. Pagkakak onone sapal maurwat. Kajangkak oneta dakawata supwat. Pagkiansa wel kokota magsay korosmangi. Nan may Noah katete nolik. Sa pilo na pangdi samba. Hari pilo yay plan pepsize magsana na weweti. O karusya na kirla nan pilo sa bangklak lang. Mayay tip magsakamel ko to sa kola pepsize ka sarabedi at sa maurin maso. Maurin sa pek, maurin kanguti, maurin soto kamel, sarabedi pa ang pilo. Menan rom wano ko siyayang kita. Nan redirik silu kodi. Niya siya sa pepsize law sa paten Christ na sakwan mapula. Pwede ada pepsize law sa younger Jesus pula. O niya siya sa paratasan ng pilo. Sa paten Christ yayat. Pero mamupkat ko katete sa paten Christ. Na nagsamauran kamelele sailok sa nanak kamelele Jesus. Mamaur ki mauran kamelele matwata Noah. Mebirtan may isang koros. Bila tapuan pek yung masanan ko. Bila tapuan itawan instruction ka. Bila tapuan kamelele ko. Yawan mo rin ng kotonan no. Pugsaro ko siya, demasanime. Noa uyuyaki wari mo sumpar, epukiriyasa. Wow. Esyuda tautla, esyuda pangata. Haramaskan kamkaman ko uruki. Mumoy salyan. Sangan tubsuta mapan kakalisoban wadila na isito. No wakat katete yung rail masanan ko.
Praise the Kamelele. Kung yung ngay mabil ka kadawiya wari mo. Pagkita esen nakapaliw ko ko tumota. Haramas pan rapture. Burin rapture o Jesus pan ketto. O katura basang sawal me haramas ka. Kijanane. Blata fake yung. Instruction. Bible. Basic instruction before leaving earth. Terpagsangkat safe lang na nasyong kabalo. Siya na pekyo. Noah pekyo. Na nemueyo chief koros pwede di pantilo. Erik niya sa menaurak sang niya sa poson. Kisan wato. At sa menauran kauno. O sarabit niya sa menaurin maskaw. Niyasyon magkapasin Christ nasa wal na pula. Kailangan ng kauno. Pwede pa inimasa ni Kmalsep. Song kapkan. Na wiyawi ran pukat. Hal kapwel me wiyata. No kotela na sapsen. Sinigsadya tangalan na natal siyakin. Sa kamelele. At sa akin ay sa kot maso. At sa tek mao tamang ngayon sarawi wiyawi. Wiya ran pukat. San Plata, pekyong ngay sarawi. San Plata, ewongi na sila kan mo. Pero kailangan ng kauno. Imet pimin wato. Amen, amen, amen. Kailangan ng kores image makairalar sa pulmachay program kauna bata. Uklakan na sa pulmachay station na sa Oksech. Minutes lisa ko yung tawalik lakisak. 2 minutes reisak tuwaw. Mohon ko lakisak ko. Mago chay mga chay propose with chanan sa machay program kawaj. Kailangan ng kores. Wasan kerti kerti
Abang
Where
Swet sa buen liman, coach
God's Merry Christmas. If we think nan ganim puk nan wasamet mesamen osuet kakasal yang dijal korusyon nekokop tan waida kisagis wet sa buen liman God's Merry Christmas. If we think nan ganim puk nan wasamen mesamen osuet kakasal yang dijal korusyon nekokop
Come bập bay căn tay lên núi a kiêu tay lu mong cao nó núi a kiêu sama tay lam ban kinh sang kia mây tay lùi I know kia linh ba con úp Raina Panela Nia tay ta đi wang e so down on ban kawela so mi so ngong ri song kan line Sapwekeikat Hana rain me we up pat man no yongi hat come here come the fat met so at ban kagola
Somebody
do every day what I have to do. 'Cause yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time. Lord, do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you look down below, it's worse now and then. There's feeding and stealing. They're crowding my mind. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Give me the strength to do every day what I have to do. 'Cause yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow
Judas Iscariot. Ibang pangalan kong kamu. Yes, Jesus, thank God, Kalang ng podcast magajinggap kapay ito ka alangan Pohnpei Radio V6AH declared skit pa kapaysak tuwaw ng kapertahan sa Palmar ta chay chungal AM Radio kan walisap 2.2 MHz ng kapertahan sa Palmar ta chay chungal FM Radio kan alam namin ang kapasa kan YouTube o Facebook live feed ng Pohnpei Public Broadcasting Corporation o Cable TV Channel Raisak Riyaw mag-broadcast ang kausap tarabok talanyan ng Winach ng Pohnpei ng kanta kapataba sa mga Indonesia. May kutsi mga kapoyaktisan sa pumatay program kumayj kutsi mga mga iba na karaga na auto ng pakayat na mukha ng insensor ng kurang. Lalato kubarma rongkap magtadakop salit COVID-19 malalti isang kambarasyon mga Wayne Pohnpei ni ako sisak tuwaw parang kao nagkari ng presak Rio
Sochuma kachinta pachawan kasawa katirakta para kachinta pachawan alet masangap salit COVID-19 niya kasi isak tuwa o pare isak reo. Makachkach tabaspachanan mon muni and Pohnpei niya kasi isak tuwa o pare isak reo me tuwanan. Usocha makaptaisanan mon muni. Sochuma kamsalita na niya kasi isak tuwa o pare isak reo. Sang ni July isak tuwaw, lalata niya kasi isak tuwaw, pare isak reo. Makachinda pa chawang kasaw katirak tamar kachinda pa chawang alit masanggap salit COVID-19. Patch pa na, may limagit wanapki reo po naman. Mapaulat akong salita la, lalator niya kasi isak tuwaw, pare isak reo, may akwa naman. Kawitan chawang wik chana ng chanda pa chawang kapagan kan. Kach kita pacawan tokisla silong COVID-19 o kach kita pacawan booster makakairala ang sokaros tatang ka-face mask dami parara ng kapakulkan o sa choro chegan kach lada pacawan ni dispensary kan makakapakot chay asi jumpan nakabuwar matak karakar sting nang ikanach sak tamonga Cakap na dadami coach ng kalmatak, talong matak. Coach na tapachula yung manuni, o nga siya na napong kamsalit na sumakarwarugan. Kung coach yung tapachulan, akar ng bang talabuan siluri o saro siluwe, saratuwa o ang kawit chegan. John mo yung coach yung Pein ang V6AH, ni kabertahan sa kulmak tatay yung AM radio kan, ni Kilarit skit pa, pipay sa tuwaw. Na YouTube o Facebook live feed kung Pohnpei Public Broadcasting Corporation o Cable TV channel isak reo ang rong kapakan mabangan na natin isang comparison mawin Pohnpei kalangan ng cover chorus. Kairong way pukon, Kairong siya utar sang ni option comparison mo machapta ni August isak kuno Pahrek 3 isak reo sabon machayin wasan outpatient services tawasan chuwang chokche Also, so chilipilipil ya rachtan o wipokon. Kulakan rachtan outpatient services o wipokon bansang kulak walo ni mensang del kulak limaw ni sauchik niyet len niyalem. Ong railakan memiye sabol maray taray chingal appointment ong chokche. Sabelmen purem pagmangki ma appointment kan panuyakol kol lamas. Lao lelewan so mapakair kap panuyawi. Niyan so woche sabelmen kachaman kiyong wipokon me emergency room. Uyalang-alang ang somaw, telumo, makarwarukan, hawarag-isak payo, naneuran, ranistu, nanwikew koros. Huwag mabankach tabacho da chuwang chok chinan outpatient services, Enginkehlap ban Pahrek mas tentyo, mabach-bacho lukan imanwani poran kachikitabachowan alit mas tesan COVID-19, monarpan kakan kachlong tabacho long nan imanwani. Mamnya kalalapak, teiran kayo namoy, Akom kakan agar telepon ng pesaluriaw saro silisa kwalo saro limaw, kalangan ng kubor koros nuwaw sign Winsner J. David, mga Director, Department of Health and Social Services, Pohnpei State Government. Attention basketball community. The FSM Basketball Federation or FSMBF is seeking interested young boys who would like to represent FSM in the upcoming Under-15 Oceania Basketball Championship in Guam later this year from November 21 to 26, 2022. Tryout period will begin on Monday, August 15 and will end on Friday, August 26, 2022 from 3 p.m. to 6 p.m. We kindly invite all boys born on or after January 2007 to come out and try out for the team. If further information is required, please contact Sports Office 320-6278 or call Head Coach Ryan Yamata at 920-7758 and Assistant Coach Randy Luke Olgenberger at 920-8344. Pakair ang Wipakan, Pakairoch, Konopta Sanger FSM Basketball Federation, the FSMPF, Pwuhng up melel irail mana kapulopulkan memenyang walian kan tagakapachabach and Micronesia the FSM ang kamotangan basketball
makasantiran miyawinan wain kuam, sang Novemberi sa keo, lari sa puno pariyag 3 sa kriyaw. Team tryout pan chapta, the chapter niyat August 1 sa klamaw, o baning sakla Ngilen August 3 sa puno. Nan Pohnpei Public Gymnasium, sang klak silu morin sawas laglak puno nin saujut. Pagpakuyaw yung kumain mga nakaplopulkan, may batch-batcho ni Sambari sa klamaw. Tabanangi, tamay butin ang sambungan January pariyag at isu tamurisang ang pachoto yang tryout ang team ng FSM. Mamaya, iran kayo naman takalalapak. Akamkak agar Pohnpei Sports Office ni nampan telefon seluruh Riau Sero. Wano Riau Isu Walu, the head coach Ryan Nemata ni nampan telefon Tuaw Riau Sero. Isu 5 Walu o assistant coach Ranti Alcamperker ni nampan telefon Tuaw Riau Sero. Walu silu Payo Kalangan. Sakaratan kapasang Wipokon, Sakaratawat Wiautar sang Pohnpei Consumer Organization the PCO, Paliyaw magun sawas kekawit na pit irakasang palakan, magun parata, popalwa chen kak sawas o kawit kira masakan mesapulman kita chingalan kianan choror, the disability. Wakak child kachin so payer kapalan kapinsalet eo, yay ko piti saktuaw, maalatar palwach, men sakarago karos ap meral panaynikan, sawasan kawait ang Israel mesapulman kita chingalan kianan choror, the disability. Karasan kachin mga yobachewan ma organization, the baluach kanyang sawaski Iran kawait kapjabach, sang public health, ang kapinsalit na miyayar ng wain Pohnpei ang sawach. Iran kawait o sawas ang panaynikan na nanan choror, the disability, painapali ang Israel mesoche kakrong, the deaf, soche kaklang, the blind, Israel machingalan kimat matawpok, o Israel magan pachunan wheelchair. Organisation which pilkonoptar sinpukan kawait ang kapinsalit COVID saktuaw ni Masinan Pohnpei o kusintupson sa waschigachik kay men para somaw ta kapinsalit which marasong men omiyom tan sanitizer men kitimas ta face mask pagatan pil o radio ang irailakan metosang wasan kapos sa mipit rongan kapinsalit na biyayar ang sawaj. Obis watch pachaluman obis ang schoolan Pohnpei, Penpalian, Pigs, Track and Field, o kinlangalang naranan tatangkan. Kompilkak akar takal ng pantelefon seluruh Riau Sero, wano tuaw, the email hphilip8@gmail.com, ang iran anan takawaikan, kalaran kuburkara. Image makaira lang rota pampakairkan makulong isan sa long prokan. Mukulakan na sa Pwuhng station na sa Oksech, minachisok 5 tawalik labay sa Riau. Siya makachin propose dyan na sa Pwuhng program kasantier kan, may program kumay. Kailangan ng kubur kors. Kaharap
wolele Jesus kajer sapweni melo kono opo pitijala Santa aleye kono anso wolele Jesus kajer sapweni melo kono opo pitijala Santa aleye kono
let đi mong nhớ ngu Selaraman soma May dami ang narunta Hey, hey, nay Gana neki ang ama
Bye.
solar kag ngarkilan maray Milanan rochoros and go now the candy sung sung lag making lela Urabal meheter Karombay sailak Ni ay bartiluk Pwuhng kami Pag-isawas bayrewi Ay isang darling baka Junbokyada Alibay kong ka Jingalwaya Ay isang darling baka Pag-isawas bay sila bay gaway bay nanay moron doros Alaya daraya sang kapanan di Ay isang darling ay isang darling Iberengi ay saladakla Biernan limawi Linon ay songgama Kalwedian at sauju Pwekisang ni bosan Aga Jingalwaya Ni ay batilog Pwuhng kami Pag-isawas bayrewi Ay isang darling baka Jinbokyada Alibay kong ka Jingalwaya Ay isang darling baka Pag-isawas bay sila bay gaway bay nanay mauran doros Alaya daraya sang kapanan di Ay isang darling baka Ay isang darling baka Ay isang darling baka Pag-isawas bay sila bay gaway bay nanay mauran doros Alaya daraya sang kapanan di Ay isang darling baka Ay isang darling baka Pag-isawas bay sila bay gaway bay nanay mauran doros Alaya daraya sang kapanan di Ay isang darling baka Ay isang darling
Murin sawas kasalenya na balako ko Rusian dan Wayne Pohnpei o mas liban Wayne Pohnpei. Mo'y kachin kap kabay dengan Pohnpei Radio V6AH. Ni killers kit pagupay saktuaw ang kabutan sa mamay AM radio kan. YouTube o Facebook live feed Pohnpei Public Broadcasting Corporation o cable TV channel Ria Sakriyaw. Klangan station ang Souwi minichay Sakriyaw sa palalarang Klok Riyaw. Autoban pakayarkan konongan san salong prakan. Pagayarwach wiyaw tar puen kasakan kumain mamarwal kan pansan salpa. Kumain pilibiltar kumain ang sawasaw sunusus kamawayala marancho nusus kanan pukanusus ang Wayne Pohnpei. Workshop pasantiran wiyawi niyaw sariya sa klamaw. Pari agtri sa kriyaw nanwasan meeting laut and opsan kop na klagay sa klimensang. Harriet Marmailkan, Bennett Lucius, Yurita Susaya, Magdalena Santiago, Lorna Dali, Matias Timothy, Stick Ricardo, Frankie Atley, Roster Lamuel, Flora Ecosia, Plantina David, Kyoko Erwin, Clay Paulus, Lucas David, Maridel Ferdinand, Lesnar Luther, Kingston Road, Jasper Frederick, Feliciana Spencer, James Barnabas, Chaisley Benignos, Lenberg Sarapio, Chislin John, Timothy Sanel, Saxi Max, o Eliezer Barnabas. Mamia Amoy Chingal Kalalabak, the Paytok, Moil Kagakar, telephone number Silurial Sero, Silur Bayo, 102, Kalangan. Pakair ang Waypokan, Pakair Wich Konok Sanger FSM Basketball Federation, the FSMPF. Pwuhng sa Karapuwayap Melen Rail, Mana Kapulabulkan, Memeniyang Walian, Kante Kakapachapachan, Micronesia, the FSM. Ang Kamutangan Basketball, Makasantir Miawin and Wayne Pwuhng. Sanglom Bariyay Sakeo, Lalriyay Sakwano, Pariyagtriyay Sakriyaw. Team tryout. Chaptad ni August Saklamaw, Paning Saklan Yalem, August Riyay Sakwano, Nan Pohnpei Public Gymnasium, Sang Klok Silo. Muran Sawas, Nan Klok Wano Nisauchuk. Pagpapuyaw yung kumain mga nakapulabulkan, mabachpachon ni Sambaray Saklamaw, Tapanangi. Tamay putinan, Sambawan Chenwaro Pariyagat Isu, Tamurisang, and Bachoto Young Tryout on Team and FSM. Mamiacha Kairong Matapeta, Akong Kakanakar, Pohnpei Sports Service, ni telephone number L'Oreal Sero, 10 Riau Isuwalo, Head Coach Ryan Yamata, ni cell number 12 Riau Sero, Isu 58, o Assistant Coach Randy Alcamperker, ni cell number 12 Riau Sero, 8 Silo, Bayo. Kalangan ng Kuburkoros o Pagayarwat sa FSM Basketball Federation o Pohnpei Sports Office. Attention basketball community. The FSM Basketball Federation FSMBF is seeking interested young boys who would like to represent FSM in the upcoming Under-15 Oceania Basketball Championship in Pwuhng later this year from November 21 to 26, 2022. Tryout period already began from Monday, August 15, and will end on Friday, August 26, 2022 from 3 p.m. to 6 p.m. We kindly invite all boys born on or after January 2007 to come out and try out for the team. If further information is required, please contact Sports Office at 320-6278 or call Head Coach Ryan Yamata at 920-7758 and Assistant Coach Randy Luke Alcomberger at 920-8344. Thank you. Pagkain ang Waypokan,
Pagkairwech wiyautar sang ni option comparison wow na chapter ni Ara and August A. Sapwekeikat Pahrek 3 Sakriyaw sa Machail wasan outpatient services sa wasan Chiwang Chokcha ang Saumal Social Development Lewa Richtar ang Waypakon. Klagan Richtar outpatient services ang Waypakon pansang klok 8 na may isang len klok 5 ni Sauchuk sang niyot lalianan. Ang irailakan mamia sa maral taray chingal appointment ang Chokcha Sabman purang pakmangki ma-appointment kan panuya kolkol lamas law na lewan saw mapakairkak panuyawi. Niyan sa watcha sabman kachaman kiyawi pakon ma-emergency room wiya nangalang ang soma talumom makarwarukan awari sapayo na neuran ranisu nanwikan chorus. Pwuhng meban kochto tabacho ta Chiwang Chokcha and outpatient services Enginkehlap pan Pahrek mas dan eo mebachpacho lekanimon muni foreign coach kitabacho analyte masters and covid saktuaw monar pan kak coach long tabacho long nan imon muni namia iran kalalabak ta iran kay na mga kong kakanakar ng tuan telefon siluriyaw 0 Kalangan ng Kupurkoros Nuaw, signed Winsner J. David, Director, Department of Health and Social Services. Announcement to the general public, effective August 16, 2022, the outpatient division of the Pohnpei State Hospital has reopened for medical services to the general public. Doctor services will be available from 8 a.m. to 5 p.m. Monday through Friday. For patients with appointments, all doctors' appointments will continue to be on hold until further notice, and we truly apologize for this inconvenience. Please note that the emergency room is still open for all urgent care matters 24 hours a day, 7 days a week. Before proceeding to the outpatient division or the emergency room, please stop at the COVID-19 testing site located in the hospital parking lot to obtain a COVID-19 swab test before entering the hospital. We sincerely apologize for the inconvenience and assure that the general public that the hospital will be back on its regular daily schedule in the very near future. For any inquiries, please call telephone number 320-3805. We thank you for your patience and understanding. Thank you with respect. Signed, Winsner J. David, Director, Department of Health and Social Services. Kalangan ng Kupurkoros may gumache chawdaban. Pagkairkan mo kunawan sa sarang prakan, pepewang kuprakan sang elangan Pohnpei, V6AH Radio. Logan Station ang Soksech Minich, Riyasak, Spalalar Clock Riyaw. Chak on chak yo go wela
Say
Sa Kairong way pakon. Sa Kairong shelter o sa Gregation way pakon in Pohnpei na Pwuhng pasangan kapinsalat COVID-19 ay winalaot la ng Pohnpei Rahnwet Waray chokche o semen kanan panian rosan mo aray katatataan matupasangan kapinsalat watch pan kakray reiki week tayo ng week 8 sang ran may chaptang option kapna option taraktaran kampan kamarain o uliaban COVID-19 emergency task force and Pohnpei kan pachoya ngayon winamalameo niya ko sriyaw riyagadri sa kriyaw o kasanatiyan may chaptang school ang nanpangaring school riyagadri sa kriyaw riyagadri sa silo tan kapantala sang ako sa isag riyagadri sa kriyaw ang natapang sa salpa. Kayo irain pinlaut kan seniors and public high school kan pan chapter school ni September 5 riyagadri sa kriyaw. Kriyaw irain pinchikicing kan sang pin kay sakew juniors pachotilan pin kayan ECE tan chapter ni September 6 silo riyagadri sa kriyaw. Kapantalan ranan chapter school mesan salar pawan to santa sang Pohnpei o matamataw matupasangan kabisalet COVID-19 utan panananan chiki-chikila te uti ngon skula kan kurang chapter. Pelisang ni matamataw oche kapantala watch pan pin pachuan na right on the top wachon school kan koras mesay kinchayang kachkita pachuan to kanslasen and COVID-19 sa pulmaray taray chungalan somaw pwerain kaknyang to kanslasen o kaulap ngon chaptan school and parwatch kalanganin kupurkan koras. Announcement to the general public. This announcement is made to inform the general public that due to the continuing increase into COVID-19 infections in Pohnpei, and advice from doctors and experts in the area of public health that the infection surge will last up to 4 or 8 weeks from its initial stage. A decision was made by the Governor's Office of the Director of the Department of Education and the Pohnpei State COVID-19 Emergency Task Force during a August 2, 2022 meeting that opening date for school year 2022 and 2023 will be delayed from August 10, 2022 to the following dates. First, all seniors or 12th grade students in the public high schools will start school on September 5, 2022. Second, all lower grades starting from 11th grade down to kindergarten ECE will start school on September 13, 2022. The above stated change is based on a consensus belief and agreement that more time is needed to allow the infection surge to reach its peak and begin to slow or drop before school can start. Additionally, the delay on the starting date should provide ample time for teachers, students, and staff who have not gotten their vaccine shots to get vaccinated